हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम षष्ठ श्रेणी इतिहास बही प्रथम अध्याय इतिहास विषय धारणा आज आम भारतर भौगोलिक अवस्था सह इतिहास संपर्क विषय पढ़ा। पृथ्वी रे उत्तर गोलार्ध भारत अवस्थित। पृथ्वी उत्तर गोलार्ध आमर भारत अवस्थित। आम कौ देश बास कर भारत। आमर ए भारतटा पृथ्वीर उत्तर गोलार्ध अवस्थित। यह एशिया महादेशर दक्षिण उपकूल प्राय मध्य भाग में अवस्थित। क्योंठि अवस्थित? एशिया महादेश आम भारत आम जो देश रोचे आम देश भारत क्यों महादेश अवस्थित? एशिया महादेश आम भूगोल पढ़ीचे। एशिया महादेश आम भारत अवस्थित। से एशिया महादेशर दक्षिण उपकूल मध्य भाग में आम भारत अवस्थित। भारतर दक्षिण भाग को तीन दिगरु समुद्र घेरी रही। आम ये गोटे मैप देखा। ए मैप रे आमर एपट साइड सब तीन दिगरु आमर कौन है ना महासागर बा समुद्र घेरी रही। तीन दिगरु आमर समुद्र घेरी रही। गोटे उपद्वीप कहुए। चारिआड पानी मझे किसी स्थल भाग थी आमर कौन कहुए उपद्वीप कहुए। तेणु भारत को ठीक से परी गोटे उपद्वीपर आख्या दी जाए कहीं तार तीन पटे जल घेरी रही। मझे से गोटे स्थल भाग रही। तेणु भारत को आमर उपद्वीप कहुए। आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया यूरोप ठारू भारतर दूरता प्राय समान। आफ्रिका ठारू जी बाट भारत ऑस्ट्रेलिया ठारू बाट यूरोप ठारू से बाट से आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया यूरोप ठारू भारतर दूरता समान। प्राचीन सभ्यतार विकास घटी देश गुड़िकर भारतर सीमा को लगी और भारत ठारू अनति दूर रही। यही सब देश मध्य भारतर उत्तर पूर्व सीमा आमर किए अच्छी चीन। उत्तर पूर्व सीमा अच्छी चीन, पश्चिम अच्छी ईरान आउ इराक, इस्राएल, मिस्र, ग्रीस ये सब आम देश ठारू अनेक दूर अवस्थित। भारतर प्राकृतिक विभाग माने प्रकृति कौन सब ये आम इतिहास पूर्व अतीत कथा जाना आम प्रकृति कौन सब मिलता। प्राकृतिक गठन विभिन्नता अनुसार भारत को 6टी अंचल विभक्त कर अंचल 6टी अंचल। आम जब प्राकृतिक मानचित्र देखा भारतर आम गोटे देखिए भारतर केते प्रकार मानचित्र अच्छी। गोटे रास्ता चिन्हिया जातीय राजपथ राज्य राजपथ ये सब चिन्हिया गोटे रोड मैप अच्छी बा रास्तार गोटे मानचित्र अच्छी। तापरे हमें प्राकृतिक गोटे प्राकृतिक चित्र को देखापी कौटी कौ शस्य कौटी कौ प्रकार खाद्य सब सेगुड़ाक जानापी आम प्राकृतिक मानचित्र देखी था। आउ गोटे अच्छी हमर भौगोलिक मानचित्र जोटा कि देश विदेश ना सहित चिन्हट कर प्राकृतिक गठन विविधता अनुसार आम भारत को 6टी अंचल विभक्त कराई। सेगुड़िक हूँ हिमालय पार्वत्य अंचल, उत्तरस्थ समतल अंचल, केन्द्रस्थ मालभूमि अंचल, पश्चिमस्थ मरुभूमि अंचल, उपकूलस्थ समतल अंचल एवं समुद्र मध्यस्थ द्वीप समूह। केतरा 6टा। ताले हमर भारत को 6टी अंचल विभक्त कराई। एगुड़िक मध्यरु केन्द्रस्थ मालभूमि और पश्चिमस्थ मरुभूमि यथाक्रमे बृहत्तम और क्षुद्रतम प्राकृतिक अंचल। ताले भारतर प्राकृतिक अंचल बृहत्तम किए? केन्द्रस्थ मालभूमि और क्षुद्रतम होची पश्चिमस्थ मरुभूमि। पश्चिमस्थ मरुभूमि होची भारतर क्षुद्रतम प्राकृतिक अंचल। केन्द्रस्थ मालभूमि होची भारतर बृहत्तम प्राकृतिक अंचल। तापर हमें देखिबा प्राकृतिक वैशिष्ट्य। प्राकृतिक वैशिष्ट्य कौन? भारतर इतिहास को यार प्राकृतिक विभाग गुड़िकर अनेकांश प्रभावित करछि। भारतर 4 प्रधान प्राकृतिक अंचल रही। सेगुड़िक है पार्वत्य अंचल, नदी उपत्यका अंचल, जंगल, उपकूलवर्ती समतल अंचल। 4 प्राकृतिक अंचल रही। कौन कौन? पार्वत्य अंचल, नदी उपत्यका अंचल, आउटा जंगल, 4 उपकूलवर्ती समतल अंचल। पार्वत्य अंचल आम पढ़ा।
ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆ ଠାରୁ ଭାରତକୁ ପୃଥକ କରୁଛି। ଭାରତକୁ ଏସିଆ ଠାରୁ କିଏ ପୃଥକ କରୁଛି? ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ପାଦଦେଶୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଉର୍ବର ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଆଉ ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ। ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ କୃଷି ଉପଯୋଗୀର ସୁବିଧା ଆଉ ଥିବାରୁ ଯେହେତୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ସେଠି ଆମର କଣ ଦେଖାଯିବ? ଘନ ଜନବସତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ସେଠି ଅଧିକା ଦେଖାଯିବ। କୋଉଠି? ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାରେ। ଅଥଚ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଅତିକ୍ରମ କରି ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଯେହେତୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା, ହିମାଳୟ ପାହାଡଟା ଆମର କେତେ ବଡ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମ ଯଦି ତାକୁ ଟପିକି ତାକୁ କ୍ରସ କରିକି ଆମେ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ପଥ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ପରିବ୍ରାଜକ ମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଆସିଥାନ୍ତି ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ? ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ପରିବ୍ରାଜକ ମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିବା ଫଳରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଚାଲିଚଳଣି, ଦର୍ଶନ, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏହା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ପରିବ୍ରାଜକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥା କହିବା ଶୈଳୀ, ଭାଷା ସେମାନେ ସବୁ ଯାକ ଅଲଗା। ତେଣୁ ସେ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ? ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମାଳଭୂମିର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଓ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାଟା ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ, ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାଟା ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତ ଯାଏ ବିସ୍ତୃତ। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହବ ସେ କଣ ହବ? ଚାରିଆଡେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ? ସେଇଟା କୁହାହେଇଛି ଏଠି ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ଛଡା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ପାହାଡ ଓ ମୃତ୍ତିକା ଅନୁର୍ବର କିନ୍ତୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଆମର କଣ? ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଆମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାଟି ତଳେ ଆମର ସବୁ ରହିଥାଏ ଲୁହା, ନିକେଲ ହଉ, ବକ୍ସାଇଟ, କୋଇଲା ଏସବୁ ଆମର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ ଆଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ସମୂହ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢିବା। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଢେର ସାରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ।